नमस्कार आपण समस्त को आम चैनल रे पुणी थरे स्वागत मु रानू पिंकू तो आज आम पुणी गोटे नुआ भिडियो नहीं पड़े आसचु आज आमर अच्छी गरम भात पखाड़ भात नहीं तो गरम भात सहित आमर एटा कौन अच्छे एदरे तू कहबुनी मु कहबी ना मु कहबी मु कहबो ना मु कहबी एटा जने आमर गोटे जादुई पिटा ना माने जंदी खुल जा सिम सिम तो हे टाइप रो पूरा बाहरिबो खाइबा आज कौन अच्छी बाहरी गला खाइबा खाइबा थिला बोली बाहरला ना नहीं ना जादुई पिटा जादुई पिटारा देखो तो कौन अच्छी गैस करी कहतु था आगो कही पारले ना कही पारले नी अंडा झोल गुड़ा देखो माटी हांडी स्पेशल अंडा झोल तापरे टाइमिंग टा पुणी कहबू ना ना मन ना अच्छा ओके ठीक अच्छी तो अंडा पूरा झोल आज गोटे माटी हांडी पुणी ଆପଣ ଭାବୁଥିଲେ କ'ଣ ମାଟି ହାଣ୍ଡି ଆଣିଛନ୍ତି ବୋଲି ଖାଲି ମାଟି ହାଣ୍ଡି ଅବଭିୟସଲି ଆଣିଛୁ ମାନେ ସେଇଥିରେ ହିଁ କରିବୁ ନା କାରଣ ତା ଟେଷ୍ଟଟା ପୁରା ଦୁଗୁନା ହେଇଯାଉଛି ମାନେ ପୁରା ଡବଲ୍ ତ ମାଟି ହାଣ୍ଡିରେ ଖାଇବା ନିହାତି ବନେଇକି ଥରଟେ ଦେଖିବେ ଆମର ତ ମାନେ ଆମେ ଯେମିତି ତା ମାଟି ହାଣ୍ଡି ଯେମିତି ପ୍ୟାର ହେଇଗଲା ମାନେ ଯେମିତି କ'ଣ ସେଟା କହନ୍ତିନି ମାନେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଭଲ ଅଛି ମାନେ ମୁଁ ଡେଲି ବେସିକରି ବି ସେଇଟା ଖାଇଦେବି ତ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଆଉ ତ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗ ସର୍ଭ କରିବା ଚାମଚ ଫାମଚ କିଛି ଆଣିନି ମୋତେ ଆଉ ୟାଦ ନାହିଁ ତ ଅଣ୍ଡା ଝୋଳ ଫେଭରାଇଟ୍ ये कौन ना मटन मटन अंडा नहीं ताले अंडा भी ना ना अंडा नहीं सब ताती आज कर जुरे कौन करबा जे भात देबे तातू हां मो हाथ पड़ जो बोले साहाଯ୍ୟ खराब है बाहर कर तू तू हाथ सेमती पूरा देख बसी रेडी जाऊ अरे झोल तरकारी हमको भी चाहिए थोड़ा तो ये आमर पूरा सर्व हो गला यहाँ को रखीद साइड खाली झोल गुड़ा अच्छे ओके मुझे दीटा अंडा ही करी जनका या बेसी करते आदि बेसी कथा तार सबुतिर अधिका तो ठीक अच्छे तो चलते खाइबा दिन पर अंडा झोल सब भात खाओ ना जमिब रेडी बढ़िया तार अधा भात सर सारा मोर मात्र गोटे कण खाई
ଭାତ ଦେ ଦେ ଖାଇପାରିବି ନା ଦେ ଗୋଟା ବସେଇଦେଲା ରେଡ଼ି ଥିଲା ଟିକେ ରାଗ ଲାଗୁଛି ନା ଚଳିବ। ଚଳିବ ମୋତେ ଏମିତି ରାଗ ଲାଗିଲା ମୁଁ ତାକୁ ଅଧା ଅଧା ଦେଇଦେଲି ମାନେ ଟିକେ ଭାତ ମୁଁ ଖାଇପାରିଲିନି ସେତେ ଗୁଡ଼େ ତ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ ଶେଷ କରିବା ଭଲ ଲାଗିଥିଲା ନିହାତି ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରିବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ରହିଲୁ ନମସ୍କାର।